5 নম্বর দুয়ালিয়া নিউ কলোনি সর্বজনীন দুর্গাপূজা প্যান্ডেলে ফিতা কেটে আনুষ্ঠানিক উন্মোচন করলেন দুয়ালিয়া 16 নম্বর ব্যাটালিয়ন বিএসএফ এর কমান্ড্যান্ট সঞ্জয় কুমার। গত বছর থেকে শুরু হয় এই সর্বজনীন দুর্গাপূজা কমিটির কর্মসূচি মতে আজ প্রথমে 16 নম্বর ব্যাটালিয়ন বিএসএফ এর পক্ষ থেকে এলাকার মহিলাদের হাতে শাড়ি তুলে দেওয়া হয় কমান্ড্যান্ট সহ বিএসএফ জওয়ানরা। পরবর্তীতে কমান্ড্যান্ট সঞ্জয় কুমার দুর্গা মণ্ডপের সম্মুখে বৃক্ষরোপণ করেন। পরবর্তীতে পূজা কমিটির পক্ষ থেকে গ্রামের প্রবীণ নাগরিকদের হাতে ধুতি তুলে দেওয়া হয়। দুর্গাপূজা সুন্দর ও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে প্রত্যেক ভক্তদের সহযোগিতা কামনা করেন পূজা কমিটি। इस गांव में जो दुर्गा पूजा मनाते हैं या इसको यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसमें आपके साथ गांव वालों के साथ मिलकर के इस पूजा को शुरू कर रहे हैं या बनाने में आपके साथ हम लोग हैं। भगवान से प्रार्थना करते हैं, माँ दुर्गा से प्रार्थना करते हैं कि माता का आशीर्वाद इस गांव के सभी व्यक्ति, जितने भी गांववासी हैं, बीएसएफ बटालियन के जितने भी साथी हमारे हैं, सबके और उनके परिवार के ऊपर रहे, माँ का आशीर्वाद रहे और सभी प्रसन्न रहें, निरोग रहें, स्वस्थ रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। यहाँ पे इस इलाके में दुर्गा पूजा सबसे मुख्य त्योहार है और हमारी भाषा आपको कितनी समझ में आ रही है ये मुझे पता नहीं है। महिलाओं को तो शायद नहीं समझ में आ रहा होगा, क्योंकि पुरुष जो है वो तो थोड़ा बहुत हिंदी जानते हैं, लेकिन जो फीमेल है, महिलाएं हैं, हमारी बहनें हैं, उनको कम ही समझ में आता है हिंदी। लेकिन फिर भी आप लोगों के साथ इस पर्व को मनाने का आनंद एक अलग लेवल का होता है और आशा करते हैं कि ये इस बार भी हम लोग पिछले वर्ष की भांति ही इसको अच्छे ढंग से मनाएंगे, अच्छे ढंग से इसका आनंद लेंगे। और कुछ लोग जो सुबह में हम लोग जो पीटी करते हैं उस समय कुछ जाने पहचाने चेहरे मुझे सामने नजर आ रहे हैं, तो उनको तो हम लोग जानते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को हम जानते नहीं हैं। तो ये एक तरीका है जिसमें कि आपस में जान पहचान भी बढ़ जाती है। हम आपको जान रहे हैं, आप भी हमें पहचान रहे हैं। तो ये बीएसएफ जहां भी रहती है, वो जो सीमा के गांव है, आपका गांव भी सीमा के अंदर में ही आता है। यहाँ से बॉर्डर जो है ज्यादा दूर नहीं है, 10-12 किलोमीटर पे बॉर्डर शुरू हो जाता है। तो आपका भी गांव एक सीमावर्ती गांव है। सीमावर्ती गांव के जितने भी लोग हैं उनके साथ बीएसएफ हर समय खड़ी रहती है, उनके साथ मिलकर के काम करती है और आपके हित के लिए जो भी आपकी रिक्वायरमेंट होगी, केवल ये दुर्गा पूजा ही नहीं, और भी आगे कोई रिक्वायरमेंट हो, कोई आपकी जरूरत हो, वो कृपया हमें बतलाइएगा। हम उसमें जहां तक हमारे कैपेबिलिटी के अंदर है, हमारी जो जितनी वो है उसके तहत हम आपकी मदद करने की। প্রথমে আমাদের গ্রাম দুয়ালিয়া 5 নতুন কলোনি কালীবাড়ি দুর্গাপূজা কমিটির পক্ষ থেকে সকল দেশবাসীকে শারদীয় দুর্গাপূজার প্রীতি এবং শুভেচ্ছা। আমাদের এই পূজা কমিটি প্রত্যেক বছরের ন্যায় এবছরও শারদীয় দুর্গাপূজা আয়োজন করেছে। আমাদের প্রথম উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের পাশে থাকা 60 ব্যাটালিয়ন বিএসএফ ক্যাম্পের ব্যাটালিয়নদের জন্য, যারা বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স বিএসএফদের জন্য আমরা প্রত্যেক বছর পূজার আয়োজন করে থাকি। এই বছরও সেম আমরা পূজার আয়োজন করেছি। ওনারা সকলে আমাদের পূজায় এসেছেন। কমান্ড্যান্ট শ্রী সঞ্জয় কুমার উনিও উপস্থিত ছিলেন, তৎসঙ্গে ওনার অফিসার্স এবং ওনার ব্যাটালিয়ন সকলে এখানে উপস্থিত ছিলেন। সুন্দর প্রোগ্রামের মাধ্যমে আমাদের এই পূজার শুভারম্ভ হয়েছে। আজকে দেখতে পাচ্ছেন আমরা প্রথমে গ্রামের বয়োজ্যেষ্ঠ বয়স্ক মহিলা এবং কিছু গরিব দুঃখীর মধ্যে বস্ত্র বিতরণ করি। তৎসঙ্গে আমাদের সাথে বিএসএফ ক্যাম্পের ব্যাটালিয়নরা সিও স্যার ওনাদের জন্য কাপড় নিজের তরফ থেকে শাড়ি নিয়ে এসেছিলেন মাতাদের জন্য। ওনারা আমাদের থেকেও এবং ওনারা নিজেও বস্ত্র বিতরণ করেছেন। তৎসঙ্গে আমাদের গ্রামের প্রবীণরা, আমাদের কমিটির তরফ থেকে প্রবীণ যারা বয়োজ্যেষ্ঠ আমাদের গুরুজনরা রয়েছেন, তাদেরকে আমরা কমিটির তরফ থেকে সবাইকে ধুতি, যারা আমাদের বাঙালি ট্রেডিশন, এই ধুতিটা আমরা বিতরণ করেছি। এবছর আমরা প্রত্যেক বছরের ন্যায় এবছরও সুন্দরভাবে যাতে
পূজা উদযাপন করতে পারি তা আশা নিয়ে সবাইকে আমাদের এই পূজা মণ্ডপে আমন্ত্রণ জানিয়ে দুর্গাপূজার আবারও প্রীতি এবং শুভেচ্ছা জানিয়ে নমস্কার। এখনকার মতো বিদায় নিচ্ছে, পরবর্তী সংবাদ পেতে আমার সাথে থাকুন। ধন্যবাদ।